Okay. So make your letter D out. Wala pa. Wala pa tayo point. To making your... Kung saan nga level ka rin? Ano tayo with level? Hep 1. Kung saan hindi nga level? Hep 2. Okay. To hep 1. Hep 1, di ba yung naman sa waist mo? 2 points. Sa lubot? Hindi niya west... Kuha niya siya west level. Bust level. Chest level. Kung saan nga level na rin? Dito. Dito. Gikan sa lubot. Complete. Complete answer. Buwan na yun. Complete. 2 points. Hip level. West level. Hip Apa level. isa? Hip level. 2 points. Ay, ay. Ako. Okay. Making your hip level. Okay. So make your hip well. Ang sukod ko na sa imong hip to, akong hip to pila? 44. 44 plus 1 and 1 half. 44 plus 1 and 1 half equals sila. 44 plus 1 and 1 half. 45 and 1 half. Okay, 2 points. Saruhan ko ta. 45 and 1 half. Divide by 4. Ay hapa ni divide ha. I-add mo daan o 1 and 1 half. Then, i-divide by 4. Imo na siya. So, i-measure din mo from folded side in line sa F level. The 1/4 of your, so make a point making your F. Then don't forget to add 1 inch allowance for sewing. Now, next. Up next. Step 7, letter A. Gikan sa neck point, measure bust height, paubos and make a dot. Then, tungod sa dot from folded side, measure the 1/2 of bust distance to make the center Letter A point lang of ka ha. your Letter B. dart. Ano, Ay, dart. Okay, unsam lang dot. Dead end. What is that? Dead end. DOT. Kinalasan. End level. Ha? End level. Level. Mo kinalasan. Point, ma'am, point. Oh, kuan. Ano, dot? Ay. Kuan ko sinugdan. Di oy. Asa lang dot? Silog. Kuan katapusan. Point. DOT. Uwen. Oh, When? Ay, Stephanie. Ano ba ito yung mag-iisa? Kuan end point. And when? Pwede na mo. Ha? Point. Chapon mo. And when mo ha? Point. Yapon. Oh, moro mo na. Sa loob. Di mailhan. Mo ba na, ma'am? Ha? Mailhan. Sa Oh, si Bisaya. Mailhan. Si Mailhan. Period. Tuldok. Oo. When? So, dot mo? Ganyan yun. Diote. Ay, diote. Saan diote? Idiot. Idiot. Dili idiot ha. Diote. Okay. So, step 7, making dart. So, gikan ko no sa shoulder point, measure the desired length of measure the saan ko figure. Ay, di yun, bust height. Bust height. Pila may bust height na ko? Bust height na ko, 11. Okay, make a dot. Siya diya, dot. Tuldok, period, point. No? Dot. And then, measure the 1/2 of your bust distance. Pila may 1/2 sa 7. Hindi mo nang isuko diha. Ikan sa folded side, tungod sa dot. So, meaning, di na siya fixed dito. I-adere sa tungod sa 1/2 sa inyong bust distance. Okay. And then, 1/2 sa inyong bust distance, i-prepare na mo daan niya. Continue. Letter B. Making dart, letter B. Vicky, bring the 1/2 of bust distance dito sa waist level and make a dot. Then, tungod sa dot, measure 7 paubos and make another dot
then connect all points. Okay. Wala na siya. So, step 2, making dart. Step 7, no? Oh, step 2. Step 7, making dart. A letter E. Bring the one half of your bust distance, no? From folded side in line sa west level. Make another dot. Pila na ka dot itong game mo? Diba? Then, measure 7 inches pa ubos. Ang inyong skirt, pila to yung measurement sa inyong dart? Manina, Sa or sa skirt, exam. ma'am. Sa skirt. 1/2. 4 inch sa kanang folded side. 1 inch. 1 inch to ma'am niya. Then, ikaw ka. Ang sadat, ikuan mo to 1 inch. Then, half man to. Oh, half sa 4. Ang tahi ato, Oh. 1 inch. Ang akong pangutana, Measure. measure ko ubos. Paubos. Sila mo tuloy. Ko ang murag. 7. 7. Oh, 7 mo po yung 7. 4? 4. Ay, 4. 4. Di ba ang dart na to sa dart sa kuwan? Skirt 4. Ikasawakan, hawakan ni. Pero ang atong blouse 7. One in a half blouse isa kuwan. Ato ni sa pattern sa inyong blouse ko. Okay, 7. Make another dot. And then isukod niya kung itong one half sa iyong mga bastisan kung sa dot. 8 pa kuwan. Okay, pila ka dot itong mo? Tulo. Bali, ikan sa folded Bust side. Bust height, dayon, kuhan sa wakan, dayon sa gilintis ko, boss. Then, connect the whole dance. Gamitin yung roller, ha? Sila ilawan sa tong dart. 1/2. 1 and 1/2. 1 inch. Ano? 1 is the eight. 1 inch. Tagna. 1 inch. So, iniktahin na ito 1/2 na lang, kaya ito mang itong 1. Di ba? Be sure tag 1/2 this pilit. Ato na siyang tuloy. Ma'am, from folded side to that, ma'am, 3.5 ma'am no ang kuan. 1/2 sa inyong bus distance. Pila inyong bus distance o ang katunga. Yung i-measure from folded side. 7. Basta. Ako nga. Okay. 4. So, katingo na to 4 ang and 1/2. front side. I-connect din. Ngayon, pabaro po itong inyong arm circumference. Gani? Ayan mo. Okay, inanaulin ninyo. Ay, mo din sa grade mo pa na. Then, Oh. finish siya. Morning hawakan, morning ang tie. Morning lubot no yan. Inanakan na na ninyo. Connect ka ninyo ang letter D. Right this one. Tapos, allowance for volume. And then, ang atong neckline, tignotin ninyo ha. Be sure ka din ni 4. Using a French form. Pagkaroon ko ninyo ang tip measure. Neckline sa nose. Like this one. 4 and 1/2. I-curve siya ma'am. Using a French form. Ha. Asa na siya sa loob? Ato ni step 1. Measuring step 1. Neckline. Drawn. Step 1. Make sure
One is ang procedure, tiktok na, sonic line. Measure 4.5 inches from midpoint. From midpoint up to folded side. Folded side. Using a face square. Okay, mali siya. Ma'am, kuan ma'am ba? Excuse sa ma'am ba? Kuan, Hindi kuan, gani ma'am. ma'am. Ay, Ikan diri sa dot ba? 1 inch? 1 inch. Pwede may level na itong 1. Meron kayo, na. Mga bata nang uwan, butang ng phone din Oo. para level no. Unsa na ma'am? Unsa na? Using unsa na? Okay, step 2. Using a French na ma'am no? French Katong cord. kuan. Kato ba? Kini. French cord. Oo. Kini. First. Kani, o siya nga na ni. Unsa na siya ma'am? French. 2 points. Curve line. Kani may French curve. Oo. Kani, how about this one? Curve. Roller. Oh, curve gyapon niyo sa complete niyo. Roller ay curve. Curve line. Curve, curve. Curve line. Hip curve. Ah, Ano yung bilin curve. niyo? Oh. One. Lupot. Okay. Step 2. Add to and 1/2. Add to and 1/2 inches. Inches. Pagawas. Pagawas using a straight line. Pagawas. Okay. Step 3. Step 3. Measure from neckline. This one is the poem. This one is neckline. Measure 9 inches. Yeah, for first buttonhole. Measure 9 inches. Measure 9 inches from neckline or neckline. From neckline. Ano na lang, neckline na lang ha. Neckline. Tapos for first buttonhole. Buttonhole of blouse. Blouse with collar. Okay. Ano siya? 9 inches no? Mula yung first buttonhole. For blouse with collar. Sa back ba na? Di ba ma'am? Sa back? Front pa ni front pa ni. Front pa na. Tapos ato ni siyang i-connect din nga. Dili diri sa folded edge sa diha tungod sa first buttonhole. Okay. And then mag-measure ta din ni of 2 and 1/4. Pwede din na to i-insert ang collar. 2 and 1/4. Tapos
ang butonhon sa blouse kay 5 ka buok. So ang kaning last length from length of blouse, so measure ni mo depende ni ha. Ako 26 man eh. So ang gap niya dito sa kuan or first buttonhole to the last buttonhole, imo na siya i-divide by 5. So through tape measure nagyapon wala na na. Ungaon na nimo diha. Dayon, ungaon tang gyud. Kiring na lang sa babaw. 3. Pila ka buton holay mo? 1, 2, Apat, 3, ma'am. 4, 5. 5 din na siya. So distance 1/2. Okay. Mo ni siya cutting sa front side. Kunya i-cutting na to sa cloth, magbutang tag allowance 1/4 din yan. Making ganyan, anak lang. Dili na talaga. Ini, kuhaan ninyo nila close kasi yung blouse, pwede makita ang okay. Mana ni ang front side. Cutting sa front side. Front.